Hi guys, mayong adlaw guys for today's video day guys. Aw matik another food trip ta karong adlaw guys. Mao na tong video karon guys, magmukbang tag pansit canton guys. Arang lamia gyud niya tong kanon ron guys. Maong ubani ko ninyo magmukbang guys. Oh, grabe. Paspas kayo kahungit paila ra gyud nagigutom na kaayo guys. Buntag pa kayo guys pero gigutom na guys. Pero okay ra guys kay dili naman siguro ta magkaugluto ani guys. Kay kani pa lang guys, wala na sold na guys. Busog na taani guys. Asundan pa ni kubra ron guys. Automatic busog na taani guys. Syempre guys, mo na atong partner ng kubra guys. Inom samtang isa pagkakilid ang sakit guys. Pagpantay na undang na ta guys. Wala stick. Grabe po ko makakaon guys. Hapit na may nahurot ng kanton guys. Human ra magdagtabi guys. Wala na ta kabantay hapit na mahurot guys. So maura to guys, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o pagsuporta. Unta kanunay pa ko ninyong suportahan para daghan pa tag video nga mabuhat. Bye guys, see you next vlog. Thanks for watching.